अस्सलाम वालेकुम नदीम। आज फिर जर्मनी चलेंगे। नदीम खान साहब हमारा साथ देंगे। पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया था कि प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो गिरने का खतरा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। और कल मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जर्मनी के बाद इंग्लैंड में भी शोर उठा है इस वक्त और लोग परेशान हैं। इस पे काफ़ी प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं। तो खान साहब से पूछेंगे कि खान साहब आइंदा आने वाले हालात के बारे में क्या कहेंगे, और कुछ सवालात भी लोगों ने उनको भेजे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या करे से? जी हाल तो ठीक है, सुनाए क्या नई ताज़ी, क्या चल रहा है अब? जी भाई साहब, मुझे कुछ दोस्तों के फोन वगैरह आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो हमें डरा दिया है। हम्म। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मेरा ये आपको इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये फैक्ट बेस्ड था सब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ताकि ये है कि मैं इसमें कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन जो फैक्ट है उससे मैं आपको जो हकीकत है उससे इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जी। जी। तो बात सिर्फ इतनी थी कि जो आज से पहले वक्त था उसमें विदाउट डाउन पेमेंट मॉर्गेज हो रही थी, लोगों की फाइनेंसिंग हो रही थी। हम्म। और उसके अलावा 10% पे भी हो जाती थी फाइनेंसिंग। लेकिन इस वक्त जो है वो विदाउट डाउन पेमेंट और विदाउट और विद 10% फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जो मॉर्गेज है वो फिर वो अफोर्डेबल नहीं। हम्म। अच्छा ये बताइए खान साहब, और एक चीज़ इसमें बता दें ज़रा हमारे जो देखने वाले हैं कि अभी तो चलो जो भी हालात बने हुए हैं, मगर जो लोग परेशान हैं उसका हल क्या है इस वक्त? अभी तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक मैं जर्मनी की बात कर सकता हूँ कि जी जी। मैंने जैसे लास्ट भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं, लेकिन ये है कि दूर दराज के इलाकों में हल्की फुल्की, मतलब ये अभी एकदम, क्योंकि ये आज से कल पे नहीं होगा। हम्म। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की भी, बल्कि कुछ दोस्त हैं उन्होंने कहा जी डेफिनेशन ये क्या इन्फ्लेशन का कुछ बताएं। मैंने कहा इन्फ्लेशन ये है कि आप अगर कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं लीडर में, एलडी में, तो डिपेंड करता है किस कंट्री में है, तो आप पहले वो 65-75 की आप वागन फुल कर लेते थे अपनी चीजों की ना, जो आपके। जी। तो अब जो है वो 100 यूरो में होती है। ये इन्फ्लेशन है। आपका अगर अकाउंट में 100,000 पड़ा था, इसका मतलब अब वो 70,000 75,000 रह गया। तो इसका मतलब है कि महंगाई हो गई है। और यही चीज जो है इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी हुआ है। ये भी 30 से 50% कई चीजें इंक्रीज हो गई हैं। तो अब जो कंस्ट्रक्शन होगी वो तो अब महंगी हो गई है। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो माइनस पे तो नहीं बिजनेस करेगा। ठीक है। तो इसलिए जो प्राइस है वो स्टेबल रखनी पड़ेगी। इस रिलेशन से जो रियल स्टेट प्राइसेस हैं वो एकदम ड्रॉप नहीं होंगी। और वो अभी तक बड़ी जो सिटीज हैं उसमें उसका कोई हमें साइन नहीं मिला। अच्छा ये तो नहीं होंगी, लेकिन सवाल फिर वहीं पे है कि अगर मॉर्गेज बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट जिस तरह बढ़ रहा है, जी तो लोग पूरा जी कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा एक अहम सवाल है जो लोगों के लिए परेशानी, इस सिर्फ जर्मनी में नहीं, हर जगह पे ये बातचीत यूरोप में चल रही है। जी। उसमें मेरी राय ये है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं जी। वो उन्हें एक एवेल्युएशन करवा के रखें अपनी प्रॉपर्टी का। उनको पता हो कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या प्राइस है, मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। हम लोग यहाँ पे अपने कस्टमर्स के लिए शॉर्ट एवेल्युएशन जो है वो हम फ्री कर देते हैं। और उससे फिर जो प्रॉपर्टी होल्डर को पता होता है जी अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा वक्त है तो उसमें क्या होगा मेरे साथ, मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी। अगर अगर वर्स्ट केस में अगर हम जाएं तो वो तो फोरक्लोजर है कि कोर्ट में चलेगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कोर्ट की, जो लास्ट टाइम मैंने देखी कि एक मुझे क्योंकि हमारा बैंक के साथ भी कुछ काम होते हैं, तो बैंक का मुझे फोन आया कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 1.8 मिलियन की, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपका इंटरेस्ट है। तो
میں اس وقت کچھ اور پروجیکٹ میں بزی تھا, میں نے اس پہ دھیان نہیں دیا. 1 ویک ایسے نکل گیا. 1 ویک کے بعد وہ کورٹ کی اپوائنٹمنٹ تھی, وہ ہم پہلے لے سکتے تھے یا ہمارے انویسٹر کو لے لیتے. اچھا, اب 1 ویک کے بعد میری بینک سے بات ہوئی تو مبارک صاحب وہ جو پراپرٹی ہے وہ 3 ملین سے اوپر نکلی. ٹھیک ہے, اور اب یہ ہے کہ جو بینک ڈیمانڈ تھی وہ تقریباً جو مجھے پتا 1.5 ملین تھی, اس کا جو کریڈٹ اس پہ تھا. اور جو باقی اگر آپ اور بلز وغیرہ جو اوپن پیمنٹس لگا لیں اس آدمی کی, تو وہ تقریباً 200-300,000 تھے. اس کا مطلب 1.2 ملین اس کو بینک کو اسے واپس کرنا پڑا, کیونکہ بینک پروفٹ پہ تو نہیں لے گا, بینک تو اپنی پینلٹیز وغیرہ لے کے اور اس کو باقی اماؤنٹ واپس کر دے گا. تو کئی دفعہ یہ ہے کہ یہ بھی جو خدا نہ سے ایسے فوکلوجرز ہوتے ہیں, یہ ہمارے سسٹم میں یہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ان پلیزنٹ پارٹ ہے ہمارے زندگی کا, لیکن یہ کہ یہ بھی آ سکتا ہے, اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کو اتنا نقصان ہی ہو. اور اس وقت کا انتظار نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر جس کو پراپرٹی اچھی مل رہی ہے, کیونکہ یہ جو رہنے کا سسٹم ہے جو بھی ہو جائے, کھانا پینا اور رہنا یہ تو ہمیشہ رہے گا ہی جی. اکوموڈیشن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. تو یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے انگلینڈ بھی ایسا کنٹری ہے جو اس کو اچھے طریقے سے فیس کریں گے, کوئی ٹیکل کریں گے اس پرابلم کو. اور کچھ کہنا چاہیں خان صاحب دیکھنے والوں کو؟ جی ہاں جی, بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا گھبرائیں نہیں. ابھی جو ہے وہ یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ لے بھی رہے ہیں, خرید بھی رہے ہیں, اور جو اپنی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے اس پہ کوئی دھیان دیں کہ وہ زیادہ کریں اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو اس میں, تاکہ آپ کی جو مارگیج ہے وہ ٹھیک ہو سکے, فائنینسنگ ٹھیک ہو سکے. تو جیسا کہ یہ کہ بینک ہیں انہوں نے بھی ارن کرنا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ نے بھی آگے جانا ہے, اور ہر ایک کا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز لیں, کیونکہ آج آ کے پراپرٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اچھے اور برے وقت میں کام آتی ہے. چلیں, بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے آج بھی ٹائم دیا 9 بزنس ٹی وی انٹرنیشنل کو. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ. ناظرین دیکھیں, ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, خان صاحب مشورہ دے رہے ہیں, مرضی آپ نے اپنی کرنی, حالات سامنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. سوشل میڈیا آج کل ہے, ایک دوسرے سے رابطے ہیں, آپس میں بات چیت سے مشورے کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. اور اس میں جو ڈاؤن پیمنٹ جس طرح انہوں نے بتائی ہے اس کی طرف توجہ دے, لیگل کام کریں گے تو ڈاؤن پیمنٹ کا بندوبست کر سکے. کہ باقی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اگر آپ بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن دینا چاہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کریں, لوگوں کو مشورے دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں, ان کو کسی دوسرے سے دلچسپی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہے, ایسا اس مسئلے کا حل ہے تو بتانا چاہیے, لوگوں کو فائدہ ہو. جڑے رہے ہمارے ساتھ, سبسکرائب کر لیں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.